guys, nandito si Gianpaolo. Gianpaolo, dito! Ano, Seng? Tara na, drawing tayo. Mani Seng, sabi mo. My name is Cecil. Ano sa'yo? Boss? Okay. Ano drawing, guys? TV man daw. Okay, sige man. 2 minutes, guys. 2 minutes. Okay, hanap natin. Dapat sulat hati lang. Hati Ano ba, lang. diba? Sa akin, dito ko. Green bell. Dapat meron kulay, guys. Gumanda. TV man. Yung guys, gaganda ko drawing. Pilbatan tayo. No, good water. Maglalagay ng drawing dito. TV man, malaki. Yung Titan. Oh. Buti guys, kumanda na. Wait lang, hindi pangit. Yung guys, ang nesayo. Hirap gawa. What? Ano klase yan? Nung klase? TV man, ayan no? May box. Yan box na. Then, di ba gagaya ko TV? Tara, gaya natin copy ko TV. Daming ko black. Dami mong black. Mukha TV. Titan. Yun guys, Titan. Sino Titan TV man? Sino TV man Titan? Sino iba? Ano yan? Ay, agulat! Ay, Mati, punin mo pagkain, guys. Tawa. Tingnan mo sa akin, ganda. Mukha, TV talaga. Ay, tingkang naman. Ganyan. Di ba meron ganyan, tusok-tusok, di ba? Sayang meron tusok yan. Tapos meron bilog dyan. Ang mukha purple. Ano to? Ito po kasi. TV man! Yay! Panalo ako guys! Meron ganyan. Tusok-tusok. Tapos meron bilog. Purple mukha. Guys, tingnan mo guys. Tingnan mo. Guys, kadali guys! Basic! Oo nga, tingnan mo guys. Oh, cute naman. Tara. Hanap Tapos guys. hindi, dapat bahay na cameraman. Kawatang daanan. Ito. Ganyan lang sa akin. Dapat Tapos, po, kukulay natin. dapat po, gawa ka ng bahay na cameraman. Tapos Yung Minecraft. Ito yung mga tubig. Ito yung mga tubig. Ito yung tubig. Yan. Tara, gagawa tayo creamy shake. Wait lang. Creamy shake. Oo, meron na yung crayons. Tulong, Seng! Tulong! Ikaw siya! Wag na. Guys, yun guys. Drawing tayo. Dito bahay atin guys. Ito sala guys. Sala yan din Go ba? guys! Let's go creamy shake! Wala bahay. Let's go! Kulay time. Gawa muna tayo ng Creamy shake. Galing sa McDo, di ba? Oo, M talaga makdo. Look. Ako na dyan. Meron makdo. Ang greenies. Creamy shake. Sabi ko meron M makdo. Bibilis natin. Wait lang, teleport pa. Buti guys, nabilis naman. Okay guys. Dito. Yun guys, ang bagal natin drawing. Tapos ko crayon sa atin. Green machine. Ganyan, green
shake. Tara, kukulayin natin, guys. Wait lang, guys. Wait lang po, hindi pa tapos. Stop Yun, mo guys. McDonald's. Ah, wala yan. Guys, loloko talaga siya. Ikaw talaga. Gulo lang. Ikaw maghanap. Anak ma. Stop. Hi guys, kukulayan ko na. Ito na guys, crayons. May orange ba yun? Oo, meron. Makdo. Kukulay ko. Kasi yun, red talaga siya. Yay guys, ganda. Tapos kukulay natin ito. Dilat. Diba guys, meron red dilat guys. Galbalakatin dito, bunganga. Diba guys, meron black dream shape. Diba iba-iba masko green. Guys, sulat, sulat guys. Okay. Bakit na to? Hindi ko nakikita. Okay. Putik, lumampas. Oro! Guys, sorry. Titamaan ko. Okay, pwede na yun. Lalike tayo. Tapos gagawa lang ako dito. Nung umiyak siya. Tapos gawin natin ng end. Jesus Christ. Jesus sa akin. Buti sa iyo. Yan. Tapos na ako. Ay! Puto! Nagulat ako. Grabe, Amon. Guys, idol ko. Idol! Cha-channel ako. Oh! Tignan mo! Sige. Pambira, guys! Putol! Malapit na ako tapos to. Gagawa na tayong napaw. Ano? Pag-temate? Shade? Si Pepe San. Ay, basic red blue. Black. Di ba, buwak guys? Ay, hindi ikaw not pepasan guys. Asa sulat mo? Drawing John Paulo. Ito malapit na. Dreamy shade. Ito na, guys. Vampira, guys. Okay na, guys. Dali na. Let's go na. Let's go! Talo ko yan. Patalo ko ikaw dyan. Fuck you. Ito na, guys. Baka sabi nila na mama kayo yun ah. Sige Hindi ba? pa gawin na lang natin pa kayo. Uy, what you? Ganito. Uy, drawing Jesus yun. Tak lang. Gawin na natin siya. Pepe San. Gawa tayong pabak. Di ba guys, Minecraft talaga, Pepe San. Roblox siya. Bilog talaga. Di ba? Yung Pepe San, bibilog agad siya. Gawa tayong pabak. Tapos lalagay atin dito. Mukhang upo siya. Ganyan tapos
Ganyan din. Tapos, ganyan. Paano yung gawa pepesan? Alam ko yan. Mahirap naman gawin na pepesan. Wait lang pa. Bakit? Pangit. Dapat black short. Yung guys. Di dapat red short niya. Oo, tama yun. Kaso iba siya. Ganyan pepesan. Maliit yung sa akin, sa'yo malaki. Maliit talaga sa akin. Kita man. Lumaki. Hindi sa'yo malaki, sa akin maliit. Makikita na agad. Nakikita pepesan nunod. Tapos yung anak niya Pepe. Seng, madilim talaga sa sampalinta. Ganyan. Ganyan mata ang pepesan. Tapos, eto naman, ano to? Titi Kamay. ba to? Titi? Kamay yan nun. Alam ko titi eh. Kamay din dalawa. Kala ko kaya titi. Yun guys, pepesan. Ganyan siya. Maglangay ka na ng titi. Kinano. Bastos siya. Sambal ko ulo kasi. Tayo. Aray, wait lang. Aray ko. Tingnan ko ng tingin. Di pa tapos yan, vampira. Ay, vampira. Guys, kunin mo blue black. Dito ako pa na ka na mo. Masaya. Matamad ka talaga. Kasi, Ay, putik. ano crayon? Vampira? Anong kulay? Ay, pero talaga. Vampira? Di tama to. Saying tama yan. Mali yan. Crayon.